सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मास्टरब्रेनिq। तो प्लीज आज देखा 2018 ओटीईटी पेपर 2 जो क्वेश्चन गुड़िक आसाला आज आम डिस्कसन करवा जो PYQ रही CDP एनालिसिस करवा ओके। तो प्लीज जो मैंने पूर्व क्लासेस गुड़ी को देखुन काइंडली प्लीज देखुव परीक्षा आ रहा ऑलमोस्ट धर 20 दिन खंडे रहा। तो ट्राए कर जिनस गुड़ा को काइंडली भल भाव बुझापी। तो आम टार्गेट रखा स्पीड कवर अप करवा जमीक तुमको जमी लगे कि एग्जाम आम कोचिंग अटेम्प्ट कला भाया। तो क्लास टी को आरंभ करने पूर्व कही रखी कि जो मैंने पे चैनल नुआ अच्छ चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव एवं जो मैंने एपर्तंत आम टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन होना डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई से लिंक रे क्लिक कर जॉइन हो पार। ठीक अच्छे। आउ जो मैंने एवं ओटीईटी पिला बहुत कम दिन रहा जो मैंने मॉक टेस्ट नापी चाहूँ पिला आम डिस्क्रिप्शन लिंक दि जाइए ओटीईटी से लिंक रे क्लिक करी मॉक दे पार। आमर मास्टरब्रेनिq रो ऑफिशियल ऐप रो लिंक तुमको प्रोवाइड कर दिया जाइए कमेंट सेक्शन रे एवं डिस्क्रिप्शन रे से लिंक रे क्लिक कर पार। ओके। देन जो देखा जदि तुम किसी डाउट रोचे केमती जॉइन कर आप रे तो आम ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9861982155 नंबर पे मेसेज करदेव। ओके। ये नंबर मेसेज कलापर तुम सब डाउट क्लीयर हो। ठीक अच्छे। आ काला विलंब न कर क्वेश्चन टी को आमर स्टार्ट करवा क्वेश्चन गुड़ी को। तो फास्ट क्वेश्चन व्हिच इज ट्रू इन केस ऑफ सिमेंटिक मेमोरी शब्दार्थ स्मृति क्षेत्र में क्यों सठिक अटे। मेमोरी नेसेसरी फॉर द यूज ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला मेमोरी नेसेसरी फॉर द यूज ऑफ लैंग्वेज मेमोरी नेसेसरी फॉर द यूज ऑफ स्पेस रिलेशन नन ऑफ दिस। ओडिया तुम देखी दियो पिले गाणितिक सूत्र व्यवहार पर स्मरण आवश्यकता भाषार व्यवहार पर स्मरण आवश्यकता स्थान संपर्क व्यवहार पर स्मरण आवश्यकता ना एम कौन नुहे। सठिक बोली पचार पिले तो यार राइट आंसर पिले ऑप्शन बी। ठीक अच्छे। मेमोरी नेसेसरी फॉर द यूज ऑफ लैंग्वेज निहाती लैंग्वेज में निहाती तुम मेमोरी दरकार हाँ कि नहीं। तो देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग निम्नोक्त प्रतिरूपणर केउटी मनस्तात्विक प्रक्रिया नुहे। अटेंशन रिकग्निशन आइडेंटिफिकेशन रिप्रोडक्शन रिटेंशन इंटरनलाइजेशन रीएनफोर्समेंट रिकग्निशन अटेंशन ना रिटेंशन वेरिफिकेशन इंटरनलाइजेशन। तो बोले सेमती ओडिया देखी दियो मनोजोग परिचयकरण चिन्हटीकरण प्रजनन प्रतिधारण अंतःकरण पुनःबलन परिचितिकरण मनयोग ना प्रतिधारण सब्यस्तकरण ना अंतःकरण। बोले देखीदेव नुहे पचार। हाँ तो है राइट आंसर इज ऑप्शन डी पिले रिटेंशन वेरिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन मन रख ये तीन जगह मन रख ये नुहे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट फाउंड इन द सिम्पटम्स ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ऑफ एडोलसेंस केउटी किशोर मानकर आवेगिक विशृंखला लक्षण भाव में परिदृष्ट हुए नहीं। नख कामुड़ा वृद्ध आंगुली चुचुमिबा ना ठीक पोशाक परिधान करवा ना बाल को टाणिबा से भाव में इंग्लिश देखा नेल बेटिंग थम सेकिंग वेयरिंग वेल फिटेड ड्रेस ना फुलिंग द हेयर। किशोर मान तुम देख आम जाने आम आडोलसेंस एज जानते आम टीन एज जोड़ा को आम कही था तो से एज सब जिन देखा मिल था नेल बेटिंग नख कामुड़ी था कि आंगुठी बाटी पूरा था कि कदा भी ना चुटी टाणती कि ना से समय गोटे सेन्स आसी जाए तो यह सब जिन से दूरे रही था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वेयरिंग वेल फिटेड ड्रेस। तुम पे डायरेक्ट आंसर भाव ठीक आंसर पॉजिटिव आंसर देखिए कर ओटीईटी हूँ यहाँ गोटे फंडा अच्छी तुम जब राइट आंसर करने जो भूल हम किंतु
तुम जदि पॉजिटिव आंसर देखिबो आंसर करिवो खाली क्वेश्चन देखिबो गोटे वर्ड नॉट नथिबा दरकार ठीक अछि ओके देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is not true for a constructivist teacher sets of problems and monitor students exploration does not discourage students to develop understanding hardly creates a context for learning allows multiple interpretation of learning ପ୍ଲେଟା ଯେହେତୁ 2018ର ରହୁଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ବି କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ ନିହାତି ଓକେ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ପ୍ଲେ କରିବ ସୋ ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କର ଜଣେ ସଂଗଠନବାଦୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ନଟ୍ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଓ ଅଚୁକ୍ତି ସନ୍ଧିତ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ୍ୱଚିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣର ବହୁବିଧ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତ 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର hardly creates a context for learning this is the right answer ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ଏଇଟା କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଏଟା ବି ହଉ ଠିକ୍ ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ୍ୱଚିତ କରନ୍ତି କିରେ କ୍ୱଚିତ ତ ହବନି this does not discourage students to ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ପିଲେ ଇଂଲିଶଟା ଦେଖ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମଟା ଆମର ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭୁଲି ଯା ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ମିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସିବ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡିସ୍କରେଜ୍ ମାନେ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଅପସନ୍ ସି ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ ଅପସନ୍ ସି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଯଦି ଖାଲି ଡିସ୍କରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡିସ୍କରେଜ୍ ଦେଇଛି ବୁଝିଗଲା ତ ଅପସନ୍ ବିଟା ହବନି ଅପସନ୍ ସି ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଅପସନ୍ ସି then what does the acronym LATS stand for LATS full form karo learning assessment transferring scheme learners achievement testing system learning achievement tracking system and learning activity testing system LATS full form kon play pacharichi तो पिले राइट आंसर है जो ऑप्शन सी लर्निंग अचीवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ओके then your next question the most common method of estimating internal consistency of a test reliability is the गोटे परीक्षण विश्वसनीयतार अभ्यंतरीण सुसंगति निर्धारण करने केउं पद्धति उपयोगी split up method test retest method na both split up and test retest method na none of these तो राइट आंसर प्ले जो ऑप्शन ए ठीक अच्छे स्प्लिट अप मेथड गोटे विषय 20टा क्वेश्चन आनिबा 10टा क्वेश्चन गोटे ग्रुप रे देबा सेही पार्ट आउ जो 10टा क्वेश्चन देबा आउ गोटे ग्रुप को देबा ठीक अच्छे तो से आम जापर पिला माने केते कोन बुझी विषय ओके तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देन योर नेक्स्ट व्हाट क्वालिटीज डू ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैव क्यों सब क्वालिटी रहा दरकार गोटे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे बोली पचारछि validity reliability and usability flexibility and validity usability subjectivity and reliability validity flexibility and usability which one is correct तो बोले राइट आंसर दे ऑप्शन ए validity reliability and
यूजेबिलिटी तीनटा जाक रहिबा दरकार गोटे टेस्ट रे बुझिला देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले which of the following measure of a variability is used when the statistics having the greatest stability is sought परिसंख्यान अधिक स्थिरता आने निम्नोक्त के विच्युति मापक व्यवहार कर जाए माध्यम विच्युति मानक विच्युति चतुर्थांशक विच्युति ना विस्तृति मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन ना रेंज तो पहले यार राइट आंसर दीजिए ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर देन जीवा नेक्स्ट when a constant figure is added to each individual score what will be the effect of on mean value ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲବ୍ଧାଙ୍କରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହାର ମାଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ମାଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ହୁଏ ମାଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟୟ କରାଯାଏ ମାଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରାଯାଏ ମାଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଭାଗ କରାଯାଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆନ୍ସର କର तो ये राइट आंसर दीजिए ऑप्शन ए माध्यम मूल्य से संख्या द्वारा जोग करा बुझेगा देन जीवन नेक्स्ट which formula is used to determine the value of standard deviation of ungrouped data ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी देखिए करो सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन सिग्मा एन बाय डी स्क्वायर सिग्मा डी बाय एन स्कोर्स यार म्यूड वैल्यू कौन रहिबो 8 4 8 8 4 3 4 8 5 5 8 4 3 5 तो ये राइट आंसर टू क्लिक कौन रहिबो ऑप्शन डी 8 ठीक अछि देन जो नेक्स्ट which statement is correct median lies at the midpoint of a series when scores are arranged either in ascending or descending order median value remains changed in the change of often scores if the next if the distribution of scores becomes very small or very big mean becomes more useful than median median is used in the calculation of other statistical values तो पहले करो यार आंसर मैं ऑप्शन गुड़ा पढ़ी देली कोटा करेक्ट या राइट आंसर कौन तो यार राइट आंसर पहले जो ऑप्शन ए median lies at the midpoint of a series when scores are arranged either in ascending or descending order ओके लब्धांक गुड़िक ऊर्ध्वक्रम अर्धक्रम सजाला पर मध्यम वितरण ठीक मध्य उपस्थापित अवस्थापित हुए बुझीगला तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले व्हाट इज द मीडियन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डाटा 18 26 15 20 23 15 9 21 12 24 तो पहले राइट आंसर टी जो ऑप्शन ए 19 ओके बुझीगला देन जीवन नेक्स्ट
When the scores on a newly constructed test are correlated with the scores on a standardized test, when which type of validity needs to be calculated? ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମାନକ ସୂଚକ ଲଭ୍ୟାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବୈଧତା ନିରୂପଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? କନକରେଣ୍ଟ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ, ଫେସ୍ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ? तो ये राइट आंसर है जो ऑप्शन सी प्ले फेस। ओके बुझेला देन जीवा नेक्स्ट which one of the following scales is used to record the progress of the learners in curricular areas? 4 point scale, 5 point scale, 3 point scale, 6 point scale। शैक्षिक कार्यक्रम क्षेत्र में शिक्षार्थी प्रगति लिपिबद्ध करने निमंते बा निमुक्त मापनी मध्य केउंटी व्यवहार करा जाय थाए? 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट ना 6 पॉइंट? तो पिले राइट आंसर हो ऑप्शन बी 5 पॉइंट स्केल। बुझेला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन जीवा नेक्स्ट which of the following tools could be used as a scoring guide? portfolio, observation, checklist ना rubric? पिले स्कोरिंग गाइड पचारि तो पिले राइट आंसर कोन है रुब्रिक हैला कोन रुब्रिक स्कोरिंग गाइड पे रुब्रिक यूज करा जाय थाए मन रखियो एटा हैला। देन जीवा नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त मध्य केउंटी पाठ्यक्रम संगठन नीति नुहे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन? कोरिलेशन, एक्टिविटी, मैनिपुलेशन ना यूटिलिटी? सॉरी यूटिलिटी। उपयोगिता, कौशल साधन ना कार्य ना सहसंबंध? तो पिले राइट आंसर हो ऑप्शन सी मैनिपुलेशन। नॉट ए प्रिंसिपल पचारची कोरिलेशन हम, एक्टिविटी हम, यूटिलिटी हम, किंतु मैनिपुलेशन हम कि हेनी। ऑप्शन सी इज द राइट। Dyspedagogia is related to lack of good teaching, lack of good environment, lack of curriculum for the child, none of these। Dyspedagogia कहा को पिले रिलेट करछि एटा ऑप्शन टा क्वेश्चन टा? पिले हम पेडागोजी कोन पे पढि थांती? हाउ टू टीच मेथड केमती पढ़ेगा पिला मानकु ता जो शैली शिक्षा पई बा कौशल शिक्षा पई। तो यार ऑप्शन तमे करो मु तुमको हिंट्स दे देली। तो डिसपेडागोजी यार जो देखिबा लैक ऑफ गुड टीचिंग उत्तम शिक्षादान अभाव हेले एटा ताको रिलेट करथाय। बुझियला डिसपेडागोजी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले words are structured with sense, inner speech and language, who stated it? प्ले सबु शब्द सब भाव अंत वक्तृता ओ भाषा सह जड़ित यही उक्तिटी किए देथिले? भाइगट्स्की, पियाजेट ना नोवाक ना ग्लासफील्ड? तो प्ले ऑप्शन देथिले हमर भाइगट्स्की मन रखियो।
Okay, option A is the correct. Then next question ହେଲା, what characteristic is not found in creative students? Curious, visionary, intuitive, unwilling to take risk. ତମେ ପିଲେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ। ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ? କ୍ୟୁରିୟସ୍, ଭିଜନାରୀ, ଇନିସିଏଟିଭ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୱିଲିଂ ଟୁ ଟେକ୍ ରିସ୍କ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଡିଟା ହବନି। ପିଲାଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବ, କ୍ୟୁରିୟସ୍ ରହିବ, ଭିଜନାରୀ, ଭାବୁଥିବ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି। ହଁ, ଅନ୍ତଃପ୍ରଜ୍ଞା ଦେବ, ଇନିସିଏଟିଭ୍, ଆଗକୁ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତାର ରହିବ। ହଁ, ତ ଅନୱିଲିଂ ଟେକ୍ ରିସ୍କ, ସେ ରିସ୍କ ନେବନି, ନା ଯଦି ନ ପଢ଼ି ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି ନ ପଢ଼ିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିନଥାଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Then your next. Which of the following is not a function of motivation in the field of learning? To secure more marks in the examination, to make the behavior goal oriented, to make the child active for learning, to make the behavior disciplined. ନିମ୍ନକ୍ରମରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା, ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ନା ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା? କ'ଣ ହବ କି? ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଖାଲି ମାର୍କ ରଖିଲେ କି ତମର ଶିକ୍ଷଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି? ତମେ ଦେଖି ଲେଖିଦେଇଥିବ, ମାର୍କ ରହିଯାଇଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖାଲି ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଦେଲେ ଯେ ତାର ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା କାମରେ ଆସିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଯିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ପିଲେ କହି ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ନୂଆ ଅଛ ଏବଂ ମକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ରହିଲା ବହୁତ କମ୍ ଦିନ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଥିଓରି, MCQ ସବୁ ପିଲେ ଏବେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଯାଉଛି ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ରେ, ମାଷ୍ଟରବ୍ରେନିq ଆପ୍ରେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପିଲେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ଯଦି କିଛି ଜାଣିପାରୁନ କେମିତି ଜଏନ୍ ହେବ, ଅଫିସିଆଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9861982155 ନମ୍ବରରେ ପିଲେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ପିଲେ। ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। Which learning theory emphasizes learning from whole to part? Classical conditioning, insightful learning, operant condition, trial and error? କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରୁ ଆଂଶିକ ଶିକ୍ଷଣ ନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ, ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ, ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁବନ୍ଧନ, ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ? ତ ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅପସନ୍ ବି। ବୁଝିହେଲା? ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। କେଉଁଟି କିଶୋରମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ? ଅମ୍ଳଜାନ, ଲିଙ୍ଗ, କ୍ଷୁଧାର୍ତ, ନା ନିରାପତ୍ତା? ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସେକ୍ସ, ହଙ୍ଗର, ନା ସିକ୍ୟୁରିଟି? ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପିଲେ ପଚାରିଛି। ତ ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଅକ୍ସିଜେନ୍,
ସେକ୍ସ, ହଙ୍ଗର ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଡିପେଣ୍ଡ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଏଠି, ସାମାଜିକ ଉପରେ, ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ତ ଅପସନ୍ ଡି। Which one of the following groups is not a problem of the adolescence? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କିଶୋରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଚିଟିଂ, ଷ୍ଟିଲିଂ, ଟ୍ରନ୍ସି, excessive day dreaming, excessive thoughtful, cheating, jealous, stealing, excessive carelessness, cheating, getting disappointed over silly matters। ଠକେଇବା, ଚୋରି କରିବା, ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଲୁଟିବା, ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଲୁଟିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବା। ଠକେଇବା, ଈର୍ଷା, ଚୋରି କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଅଯତ୍ନବାନ, ଠକେଇବା, ଛୋଟ କଥାରେ ନୈରାଶ୍ୟ ହେବା। କେଉଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି କିଶୋରମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି? ନଟ୍, ନଟ୍ ଦେଖିବା ପିଲେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନଟ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଲୁଚିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବା। ସରି, ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ବୁଝିଗଲା? ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ବା। Stealing would be judged wrong because it is considered wrong by the society. To which level of moral development does it belong? ଚୋରି କରିବା ଏକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ନୈତିକ ସ୍ତରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ପ୍ରିମୋରାଲ ବା ପ୍ରାକ୍ ନୈତିକ, କନଭେନ୍ସନାଲ ମୋରାଲିଟି ବା ପାରମ୍ପରିକ ନୈତିକ, ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ମୋରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବା ସ୍ୱନୈତିକ, ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍? এটা পুরো রাইট আনসার ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ବୁଝିହେଲା ନା କ'ଣ କହୁଛ ଆନ୍ସର ହବ? ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଭିତରେ ପିଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ହବ ନା କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ହବ, ଏଇଟା ତୁମମାନେ ଟିକେ ଭେରିଫାଏ କରିବ। ବାକି ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଅପସନ୍ ବି ହିଁ ରାଇଟ୍ ହବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାକ୍ ନୈତିକ ପ୍ରି ମୋରାଲ ଏଇଟା ଟିକେ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହବନି ପ୍ରି ମୋରାଲଟା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପିଲେ, ହେଲା? ଅପସନ୍ ବି, କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ମୋରାଲିଟି, ଅପସନ୍ ବି ପିଲେ ହବ, ହେଲା? The activities that people perform on objects are known as schemas, assimilation, accommodation, equilibrium। ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ତରଚନା, ଆତ୍ମୀକରଣ, ଉପଯୋଜନ ନା ସନ୍ତୁଳନ? ସ୍କିମା, ଆସିମିଲେସନ୍, ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ମଡିଫାଏ କଲେ ଆକୋମୋଡେସନ୍, ଆସିଲେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବା, ହଁ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛ, ତ ଆନ୍ସର କର। The activities that people perform on objects are known as option A, schemas। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ଅପସନ୍ A is the right answer। Then next ଦେଖିବା the difference that exists between two or more abilities within the individual is known as inter-individual differences, intra-individual differences, multi-area individual differences, ନା none of these? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟତା କ'ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟେ? ଅନ୍ତଃବ୍ୟକ୍ତି ପାର୍ଥକ୍ୟତା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟତା, ବହୁବିଧ ପରିସର ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟତା, ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ନୁହେଁ?
तो ये राइट आंसर हो ऑप्शन बी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटर हेले दुई जन मध्य इंट्रा हेले निज भितर है जड़े व्यक्ति बा देती जड़े व्यक्तिर दुई बा ततोधिक दक्षता मध्य पार्थक्य कौन भाव परिचित अटे जदि पिले दुई जन मध्य दुई जन मध्य आम पार्थक्य बाहर करते तो यहाँ होता इंटर इंडिविजुअल जदि जड़े व्यक्ति अच्छी तार अलग जड़े व्यक्ति भितर दुई रु तीन क्वालिटी रही निज निज भितर कौन इंट्रा हम बुझीगल तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन जी नेक्स्ट सृजनशील शिक्षार्थी क्यों गुण देखा जाए व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन क्रिएटिव चिल्ड्रेन डाइवर्जेंट थिंकिंग ओरिजिनालिटी इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑल ऑफ दिस बहुमुखी चिंतन मौलिकता स्वाधीन चिंतन उपरोक्त समस्त तो ये राइट आंसर कौन है उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी डाइवर्जेंट थिंकिंग देखा जाता है ओरिजिनालिटी देखा जाता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग देखा जाता है गोटे क्रिएटिव पिला पाखरे ओके। देन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज कॉल्ड एज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू फेज पेजेंट समय पेजेंट मत क्योंटा गोटे कंक्रीट ऑपरेशनल एज इन्फांसी चाइल्डहुड लेट चाइल्डहुड ना एडोलसेंस तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लेट चाइल्डहुड है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट learning generally refers to any changes in behavior that result due to maturation experience growth ना development शिक्षण साधारणतः जे कौनसी आचरणगत परिवर्तन बुझाए जहाँ क्यों घटना जो घटी है परिपक्वता अनुभूति वृद्धि ना विकास बोले देखिए डेभलपमेंट क्या कहवा ग्रोथ ता सहित मैच्योरेशन दीटा जाक यदि समान भाव होता से आम डेभलपमेंट कहवा हाँ कि नहीं डेभलपमेंट हूँ क्वालिटेटिव मैच्योरेशन हूँ क्वांटिटेटिव ओके। तो क्वेश्चन को आस तो ये राइट आंसर टी कौन हम कर तो राइट आंसर टी आमर एक्सपीरियंस ऑप्शन बी लर्निंग जनरली refers to any changes in that behavior that result due to experiences बुझीगला। तो बोले आम 30टा सीडीपी क्वेश्चन डिस्कस कले तुम जानी पार्थो तुम लेवल को टाइप रही तुम क्वेश्चन को भाई भाव अटेम्प्ट करुच ओके। तो तुम जदि चाहूच आमर प्लस बैच नापी बर्तमान तुम मान सब लिंक गुड़ा प्रोवाइड कर दिया जाए डिस्क्रिप्शन में ओटीईटी है ओएसटीटी है सीटीईटी है जेकोसी टीचर एग्जाम तुम मैंने प्लस बैच पे नहीं पार मोर 9861982155 नंबर पे मेसेज करदेव ओके ये नंबर मेसेज करदेव केमी जॉइन कर डिटेल जानकारी पे पाइज है आउ जो मैंने एपर्तंत आम क्लास चैनल टी पे सब्सक्राइब करन सब्सक्राइब करदेव और क्लास टी गोटे गोटे पे लाइक करदेव ठीक अच्छे बुझीगला। डिस्क्रिप्शन में बोले टेलीग्राम व्हाट्सएप लिंक दे दिया जाइए बोले जॉइन हो जहाँ भी एजुकेशनल अपडेट्स गुड़ी गला से तुमको मिल जाव ठीक अच्छे। तो आज क्लास टी एंड करवा थैंक यू जय जगन्नाथ।